এই তো শুনিয়াছি আজকে চম্পানি এবং মাঝারে উজানের মাঝামাঝিতে মধুবনে আমার পিতা সুন্দর করে একটি বাজারের আয়োজন করিয়েছে। তাই তো মনের বাসনা আমার বিধু দাদুকে সঙ্গে করে নতুন বাজারের দিকে এগিয়ে যাব, যার সঙ্গে আমার শুভ পরিণয় হবে তাকে তো একবার নিজে নয় দর্শন করি। তাই দাদু গো, ওই দাদু, এসো না দাদু। যাচ্ছি দাদু ভাই। মাকে সর্দি গে খাঁসি গে। ওই দাদু, যাচ্ছি। अरे बूढ़वा रहे बीमार, कि बूढ़वा रहे बीमार, कि बुढ़िया सटल रहे। बूढ़वा रहे बीमार, कि बुढ़िया सटल रहे। मंगर चाहे सोमार जाके डटल रहे, मंगर चाहे सोमार जाके डटल रहे। बुढ़वा रहे बुढ़िया सटल रहे। बुढ़वा रहे बुढ़िया सटल रहे। दादू का भाई ले कुछ कुती मत लगा। ए दादू, ए दादू, मारा थुतनी में जाके गिरबे भूतनी में। ए दादू বলছিলাম কি বাবা আজকে কি দারুণ লাগে গো। কেন? এই গায়ে হাত দিবি না। তোমাকে কেমন লাগে জানো? सरवा हां रे चले तेने मार दे। আচ্ছা দাদা তুই বলে তো, हम बुढ़ाइल वानी खाली हां। আচ্ছা এই কথা বলে তো, যদি আমাদের মানে এই বয়সে তোমার যদি এই মতন থাকে, हैं আমাদের বয়সে কি ছিল? ओ तोरे सन হ্যাঁ का बताई হ্যাঁ नती হ্যাঁ तोर बयस के जब रहनी नु हम হ্যাঁ হ্যাঁ हमरा का देख के মানে তোমাকে দেখে जब जवानी में रही तो হ্যাঁ जब जवानी के मुंह हमर फड़फड़ात रहे হ্যাঁ तो हमरा का देख के তোমাকে দেখে कितना कुतिया कितना छागोल सब हमरा पीछे पागल। এই দাদু, এই কুতিয়া আর ছাগল তোমার পিছে পাগল হয়ে যায়? बुझले ना तू ওই দাদু বলবো একটি কথা, আজকে মনের বাসনা না না আমার মনের বাসনা আজকে না আমি না ওই বাজারের দিকে যাব। এটাতে ভিজ গইনি না বাজারে ঘুরতে যাব দাদু। তার দামাদ খারাপ বা এই দামাদ না দিমাগ বলে। आज तोर शादी बा, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। आज तोर शादी और तू बाजार घुरे जेबे। আচ্ছা শুনিয়াছি যাদের নতুন নতুন বিয়ে হয় না, हां ওই বিবাহ বাসর ঘরে না हां নতুন বউকে কিছু পুরস্কৃত করতে হয়, अच्छा সেগুলো খরিদ করবো। माने घुंघटा उठाई হ্যাঁ माने लागेला ना। হ্যাঁ তাহলে যাবে ना दादू? एक काम कर, हमार पास समय नहीं के हाँ। हम जाके अभी मारपीट करे के बा हमरा। এই मारपीट ना मार्केट। हाँ हाँ तोर बिहार के ढेर सामान खरीदे के बा हमरा। हाँ। ये से हमार समय के उ नौकर के सिपहिया के लेके जा जो। এই দাদু, দাদু তুমি চলো না গো, हाँ দাদু চলো না গো। হ্যাঁ এই দাদু জানো, हागो मागो बोला था खाली हागो मागो। তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও না, हाँ তুমি যদি আমার সঙ্গে বাজারে যাও, हाँ বাজারে যা খাবে তাই খাওয়াবো, अच्छा যাই নেবে তাই নিয়ে দেবো। अच्छा হ্যাঁ माने बाजार में हम जौने चीज खाइब उहे उहे खिएबे। হ্যাঁ माने
नाती एगो बात बोली की आदमी के जीवन में 3 काल हाँ ता तो सत्य भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल हाँ ता तो सत्य 2 काल शेष बा 1 काल बचल बनी हाँ कब ऊपर से फोन आई हम उठ जाए हाँ सत्य बोले से दादी तो ये से बढ़िया निमन निमन चीज खाए मिली नु की खाबे हाँ हाँ खाओ निमन निमन चीज खाए मिली तबे ना जाई हाँ तो बोलो माने बाजार में ढूक के हाँ बिच्ची वाला रसगुल्ला खाई एकेबारे माथा मत तनी के खैले रे बिच्ची वाला रसगुल्ला ए बिच्ची वाला रसगुल्ला होता कभी नहीं के हाँ होने देखते एगो गाछ बा ना बुद्धि के একটা গাছ আছে माने माने झप्पा झप्पा बिकला 150 में 50 गो 300 में 100 ओहो बिच्ची वाला रसगुल्ला ओ তুমি নিচু খাবে ओकरा छिलबे एकदम एकदम ठीक लागे एकदम कि एकदम रसगुल्ले बा আচ্ছা খাওয়ালাম अच्छा তারপরে বলো और छिनारा खाएंगे छिनारा সত্যি বলেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তোমার মাথাটাও গেছে काहे ছিনারা কাকে বলে ছিনারা छिनारा ना बोलेला रे হ্যাঁ ओकरा फिर मौसा कहला मौसा কেমন থাকে माने 3 कोना रहेला হ্যাঁ अब भीतर में आलू हाँ। चिनिया बादाम मटर भरल रहेला लाल चटनी देला ना तोड़ के खाए खूब मजा लगे ওটা ছিনারা না ওটা সিংহারা दांत टूट गइल बना ये से अब मौसा ना कहला मौसा মশা বলে না সমস্যা उहे हाँ, खाएंगे হ্যাঁ और खाएंगे কি कोनो ना खाइले होई হ্যাঁ कोनो ना खाइले খুব সুন্দর এই দাদু বলে না গো কি সুন্দর আমিও খাবো तू खाबे হ্যাঁ बाजारे कोनो खाइले ना होई হ্যাঁ আমিও খাবো খুব जे সুন্দর जे, থাকে। जे खाइले होई तो घरे आके कहले ना होई আচ্ছা বলো না দাদু কি গো चप्पल खाएंगे ওটা তুমি একাই খাও ना खाबे ওটা আমি খাবো না ना माने चप्पल लेंगे बाराती जाएंगे नू हाँ। बाराती जाएंगे नू तो खाली पैर में जाएंगे ও তাই বুঝি আচ্ছা নিয়ে দেবো ठीक তা তো জাদু জানো দাদু গো हाँ মনে কি বাসনা জাগে জানো की বলবো बोल বলি আসবে কিসে লাগা মোর জীবনে अच्छा आवता ও গো মিলনের ইশা জাগে দাদু হই না মধুবনে তাহারি সনে মিলনের ইশা জাগে দাদু আসিবে কিসে লাগো মোর জীবনে আসিবে কিসে লাগো মোর জীবনে মিলনেরই সাথে জাগে দাদু মধুবনে তাহারি সনে মিলনেরই সাথে জাগে দাদু বুকেরই ভিতরে এতটুকু সেই মনেতে চায় শুধু দর্শন ও এতটুকু সেই মনেতে চাই শুধু দর্শন জানি না তা পূর্ণ হবে কেমনে
शादी आगे जादू এসো দাদু अरे इतना खींचातानी करेला रे बूढ़ो आदमी के लिए ওগো আজ আমার শুভ পরিণয় যার সঙ্গে আমার মিলে লেগেছে গো যেই নাকি আমার জীবন সাথী তাকে আমি নিজ নয়নে দেখিনি আমার এই জীবনের সাথে দেখতে কেমন ওগো শুনেছি চম্পানি এবং ওনারের মাঝখানে সুন্দর শখের বাজার বসেছে তারা নাকি ওই বাজারে আসবে আমার যে মন প্রাণ চাই আমি তাকে নিজ নয়নে একবার দর্শন করতে চাই হোগো আজ আমি না ওই শখের বাজার যাব কিন্তু একাই নয় কাকে নিয়ে যাব হে মনে পড়েছে আমারই দিদা রয়েছে আমি আমার দিদাকে ডাকবো সঙ্গে করে নিয়ে যাব ওই শখের বাজারে কিন্তু জানো গো সবাই এলো জানি না আমার হবস্বামী কখন আসবে আর আমার পালকি করে সানাই বাজিয়ে নিজের ঘরে কবে নিয়ে যাবে আর কতই তার আশায় থাকবো শ্রাবণে আয়া বাদল ছায়ে बुलबुल चहके फूल खिले हो आने वाले सब आए
আসবে কেন? আমি তার আশায় বসে থাকবো। আজ আমি আমার দিদাকে ডাকবো আর সঙ্গে করে নতুন বাজার নিয়ে যাবো। কোথায় দিদা? দিদা आशी नाचनी आज हम नहाने वाली शैम्पू से তাই आज हम नहाने वाली शैम्पू से अब तनी नतनी हम टेम्पू से आज हम नहाने वाली शैम्पू से अब तनी हम नतनी टेम्पू से सब के सिंगारी करके बनी तैयारी आती नानी हमर घरे अखबारी सब के सिंगारी करके बनी तैयारी आती नानी हमर घरे अखबारी कोयल की बोली करी कुको से आई बनी नानी अपन टीको से आई बनी नानी अपन टीको से नानी नातनी ये नातनी का बात है सज घुस के कहा जाइए আচ্ছা আমি এত সেজেছি কেন তুমি তো জানো আজকে আমার শুভ পরিণয় মানে আমার বিয়ে তাই সত্যি হ্যাঁ দিদা তাই জানো গো শুনেছি চম্পানি এবং উজানের মাঝখানে না একটি সুন্দর শখের বাজারে বসেছে उहे से तू सजले बना আমি যে ওই বাজারে যাব তার জন্য এত সেজেছি वो काहे बाजार काहे जाइए তোমাকে নিয়ে ওই বাজারে যাব যার সঙ্গে আমার বিয়ে লেগেছে তাকে তো আমি নিজ নয়নে দেখিনি আমার জীবন সাথী কেমন তাই তুমি তো দেখেছো বলো না দিদা ए रात्रि আমার হবু স্বামী দেখতে কেমন मतलब जो मेरे होने वाला पति देव है ना हाँ। जिससे मेरा शादी लगा है वो देखने में कैसा है बता सकते हैं? देखने में? हाँ भैंसवा देखले ओरे भैंस ओकरे नियर मोटा अच्छा आ ओकरे नियर करिया नानी आ देखे में करिया आ वही छौड़ा फोड़ को हाड़िया हम वही लड़का से शादी करेंगे करिया से ना करबू भैंस नियर करिया हां माथा में दो सिंह हां एक लड़का से हम शादी करेंगे बड़का बड़का का मैं उस लड़का से शादी नहीं करूंगी नहीं 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 जाओ उस लड़का से आप शादी कर लो हां हाँ हम काय करेंगे मैं नहीं करूंगी हाँ? नानी ए नातनी आ, ए नातनी ये बोही ये सन बोही सुना ना हेने आओ मैं लड़का से शादी नहीं करेंगे वो लड़का से वो लड़का से ना करबे ना तो वो लड़का से करबे कौन दिन भर घूरल फूरता नहीं अब बड़का बड़का दाढ़ी बा नहीं आ दुगो सिंह बा जिससे मेरा शादी लगा वो देखने में कैसा है अच्छा देखने है या में? खराब है तेरा मजाक कोई नहीं है तब देखने में अच्छा है सच में हो अरे नानी हाँ सुनिए ना बाजार में वो लगाएंगे चलो ना हम लोग बाजार जाएंगे ना ना बाबा हम ना जाएंगे बाजार काहे हमरा बड़ा लज्जा लगता है बड़ा शर्म लगता है वो काहे क्या नो हम जब बाजार जानी ना तो सब लड़का लोग हमरे नहीं हटते हमरे ही हटता के काहे वही से हम ना जानी बाजार वो काहे कोनो बात बा अरे हमर तभी उम्र बुढ़ा गई बा हाँ लेकिन हमार बहुत दाम बा बाजार में ये नतनी ओ कैसे कैसे बाप रे जब हम रही खुशी 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 आ कतना छौड़ा हमार पीछे पीछे अच्छा
आ जब हमर हो गई फजली आम फसली आम। तो बाजार में कत्ता दाम। अच्छा हूँ। हाँ आ जब हमर गाल मुख झूल गई झूल गई। सब छड़वा भूल गई। अब बॉयस चक्कर हमर हो गई 80 आ सबको बोला था मासी। तो उहे से हमर बड़ा लज्जा लगा तो हम बाजारे ना जाए। तू जाबे तो जो हम ना जाई बाजारे। बाजार नहीं ले जाओगी? हम ना जाए। आप अगर नहीं जाओगी ना मैं दूसरी नानी लेकर चली जाऊंगी। केकरा से जाइबे? देख बे दिखाओ तो। रुक ए खाली कोनो तैयार होइए मार के टेंगवा तोड़ देबे। देखिए ए नानी हमरा के बाजार ले जेबो। कहा बाजार ले जेबो। हमें बाजार ना जाइला उहे बुढ़िया का बहिन बानी। ओ हां ठीक कोइली तू ना ले जेबो। तू हमर बढ़िया नानी नहीं को। चलो ए नानी तू हमरा बाजार ले जेबो। हाँ नातनी तोरा बाजार लेके जाए। ए बुढ़िया पकड़ बाजार याओ तू है ने आओ छौतिनिया मितिनिया तू है ने आओ बाजार ले आओ। दूसरी की नानी मुझे ले जाने मांगते हैं आप नहीं ले जाओगी ना मैं आपसे बात भी नहीं बोलूंगी। ए नानी आओ चुपाओ नानी बाजार ले जाइए। नानी बाजार ले जाओगी? हम ले जाई बाजार। सच में? तोर मन का आशा हम पूरा करो। सच में? सच है। अरे नानी हाँ। आपको बाजार ले जाऊंगी ना। हाँ। आप बाजार में जो भी खाओगी ना मैं खिलाऊंगी। हाँ हाँ हम बाजार में अच्छा कुछ खाई। क्या अच्छा कुछ खाई क्या चप्पल खाई। चप्पल खाया नहीं जाता पाँव में पहना जाता है। वो ना बुझलू पतला पैखाना घोर देला हल्दी देके और बैगन के गोल गोल काट के और पतला पैखाना में डुबा के और छोड़े लगे। चाप चाप हाँ देखनी चाप। हाँ बैगन चप अच्छा खिलाएंगे और कुछ खाओगी? विशेष ना खाई के। चलो तब तू बाजारे जाइबे। चल बाजारे चल। चल समय उड़ देखबे चल पुতুल ना দিদা শখের বাজারে सच्चे কিনে দেব চুলের ফেটা দিদা চুড়ি দো হাতে सच्चे नसनी দিদা দেখবে চল পুতুল নাচ শখের বাজারে কিনে দেব চুলের ফেটা চুড়ি দো হাতে দাদু এটা হচ্ছে নতুন বাজার। ये बाजार बा। হ্যাঁ বাজার এটাই। ये बाजार बड़ा सुनना सुनना लगा था। কেন? 11 बजे आई से হ্যাঁ आजकल नेट के युग बा सब जान जाता कि ये टाइम आई।
अच्छा ये बाजार बा হ্যাঁ দাদু एक काम कर तू इधर बैठ হ্যাঁ और हम तनी बाजार चारों बगल घूर के देखी केने कौन चीज बा সত্যি বলি তো দাদু तोरा जा चिनेला না না আমাকে তো কেউ চিনে না हमरा तो मोटा मोटी ढेर के चिनेला কেন চিনে গো चिने तो ना हो কেন চিনে তোমায় काहे चिनेला पता बा কেন हम नरेंद्र मोदी के अपना साड़ू है এই দাদু ये तो चिनेला যাও যাও বাজার করে এসো चौमिन के दुकान केने बा चौमिन के আসো দিদা चाट के दुकान के पानी पूरी गुपचुप হ্যাঁ এটাই হচ্ছে নতুন বাজার ये बाजार है হ্যাঁ तो हम कहनी कि ई बाजार बा तो हम तो मुंह देके ढुकनी आ बाजार के पिछवाड़ा की नहीं बा ও না হলা तो पिछवाड़ा ने तो पैखाना कौन देख करी দিদা हाँ যেটাই দিয়ে বাজারে प्रवेश করলে हाँ ওটাই হচ্ছে पिछवाड़ा হ্যাঁ माने जेने से ढुकनी होने से निकले के হ্যাঁ ओ अच्छा हे हे ना बाजार में तो बहुत भीड़ लागल बा ई कौन चीज के दुकान है এগুলো हां তরমুজের तरबूज के हाँ। करिया करिया হ্যাঁ लाओ ना इटका दे के फोड़ के खा नेचुल बा नेचुल एना नहीं खे। एक काम कर एक झोपा लेवे के रहे तू तो नया नवा रहे हो ना হ্যাঁ अभी ओकरे सीले लहरा भरा जे हम तनी बाजार घूम के देख ली आम जा। खट्टा लगा बाजार में क्या आई बा अब बाजार जमल बा बाजार के भर के बुढ़िया खातिर लेके जाई घर हो कौन ची लटकेला हो आम के दुकान ऊपर में रहेला अच्छा गाछ बा आम के आई कौन चीज के काट बा हो हरियाणा मुके हरियाणा हाथ एगो एगो बुढ़िया के संग धक्का लग गई कोनो जुक्ति यदि ना करब तो औरो मारी का करी आनहर हो जाते ले आनहर अरे मुझौ साख के अरे कोरी फुलता के अरे दोगला अरे कलबौसा अरे मोटका अरे फुटबाई गान तू हमरा से लड़ले हरे अरे दोगलवा ए भाई